Mangaon na tanin nyo na mahigala kay nga to ang sudan sa panahapon na luto na. So mao ni siya nga to ang sudan karon no sa panihapon lechon paksiw. So na gabin-an jud mahigala no nga to ang panihapon karon kay na busy ang inahan ang tendera kay dagan sa tindahan, dagan na pud sa kusina no kay maghikay ta. So ingon ana jud no mahigala ang role sa usa ka inahan no, busy jud kaayo kay napatay mga laing mga trabahoon aside sa kanang maninda ta no, dayon maghikay pa ta, dayon basta dagan-dagan jud ta ni mahigala kay dagan na pud ta dito sa laing trabahoon na pud, dayon pagkahuman ana no mahigala maghikay na pud ta kay dali ra jud kayong oras no. Dali ra kayong oras ba kana bitang sa buntag natay mga daghang mga paghuman natog pamahaw natay mga trabahoon man ano naghuman paglantaw na to sa oras uy ting paniudto na pud maghikay na pud. So ako na mahigala kay usahon na lang nako jud nako ang paghikay anang buntag idala na nako paniudto kay para dili nako magluto-luto bitaw kay kana ra bang oras na mahigala kay dali ra kaayo ba kanang natay mga kuri-kurion bitaw no sulod sa to ang balay matingala na lang ta niglantaw na to sa oras uy wa nating paniudto naman pud hapit nya maghikay na pud sus kapoy kasi balik-balik og hikay tus kusina uy. So mo na siya no mahigala nga kanang maghikay ko sa buntag dala na jud na siya paniudto nya kay ako ang mga anak no kung ting eskwela kay magbalon man na sila. So mo na siyang ang kuan po no mahigala kana magluto ko dala na pud dayon paniudto kana na ako paniudto kay ako ra man usab pud ri kuan gon mabilin sa balay. So ako ra man usab maniudto. So mo na siyang ang hikayon nako ng buntag dala na jud siya paniudto dayon lain na pud dayon ng pagka panihapon magbag-o na pud ko ang naghikay no mahigala kay para dili pud makuan ang ato ang pagkaon no kay basin og kanang gikan sa buntag padulong na panihapon mas makuan man pud siya na siya madaot. So mo na siya no ingon ana jud ang trabahoon sa usa ka inahan. So mo na siyang usahay no mahigala makarelax ra ta kadyot then pagkahuman ana no balik na pud ta sa tuang trabahoon. So mo na siya ang panihapon in town karon sa tendera sa usa ka inahan no mahigala kana gabin-an in town kay agi sa ato ang mga daghang mga gipang kuri-kuri no. Dayon plus gi kuan pa jud ta gi brown out pa jud ta while naghikay kuno mahigala nya na pa jud ni palit. Naghikay ko wala pa ko nahuman sa kong gihikay no mahigala gi brown out pa jud sumagani kay ilahara pud in town gibalik dayon. So itunong pa jud nila og kanang gabi nga natay mga gipang buhat bitaw no nya kailangan kay nato ng hayag. So mag brown out unta no mahigala itunong lang punta nila og kanang adlaw kay hayag man di man ta maghinanglan gud og hayag ana sa kuryente kay kuan man kanang hayag naman daan. So itunong pa jud nila og gabi nya kailangan ka nato ng hayag. So mao ra to no mahigala, thank you for watching.